असम राइफल्स के कार्यकर्ता कुंदूक से 10 अगस्त को कछार जिले के श्रीभूमि पुलिस के साथ मिलीजुली प्रयास के चलते श्रीभूमि जिले के बदरपुर इलाके से 8 किलो 224 ग्राम मार्फिन के नशीले सामान जब्त किए गए और जिसका बाजार मूल्य लगभग 13 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। असम राइफल की इस खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाने के दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सहयोग किया और असम राइफल की इस कार्रवाई के चलते पूरे बराघाटी के साथ उत्तर पूर्वांचल में लोगों में राहत की माहौल देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से असम राइफल्स नशे की पकड़ की क्षेत्र में यानी नशे की जब्त किए जाने की क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त कर रही है। আজি এটা যুটীয়াভাৱে অপাৰেশ্যন এটা হৈছিলে এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ। তাতে আসাম ৰাইফলছ, কাছাৰ পুলিচ আৰু শ্ৰীভূমি পুলিচ মিলি আমি এটা ড্ৰাগছ অপাৰেশ্যন এটা কৰা হয়, য'ত 8.224 কিলো মৰ্ফিন চিজ কৰা হয়। এখন ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা মতে এখন বলেৰো গাড়ী আহি আছিলে। বলেৰো গাড়ীটো আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত বলেৰো গাড়ীখনৰ চাৰ্চ কৰোঁতে এইটো ফুৱেল টেংক যোনটো আছে, ফুৱেল টেংকত হিডেন চেম্বাৰ বনোৱা আছিলে। হিডেন চেম্বাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছখিনি ৰখা গৈছিলে। আমি আমাৰ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিট দি যেতিয়া টেষ্ট কৰা যায়, সেইটো মৰ্ফিন বুলি ওলাইছে। এইটো মাৰ্কেটত, ব্লেক মাৰ্কেটত ইয়াৰ মানে কষ্ট প্ৰায় 13 কোটি টকা হ'ব। আৰু এজন আছামী ধৰা হৈছে দৌলা ৰাজা বুলি, তেওঁ 5 গ্ৰামৰ হয়। আৰু এই কেছটোত গোটেইখিনি ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড লিংক আমি ওলাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।